इब्ने मुसहर मुझे नहीं मालूम था तुम यहाँ मिलोगे, नहीं मालूम था। अमीर, इब्ने मुसहर हुसैन इब्ने अली का दूध शरीक भाई है। शायद शर्मिंदा है और मजबूर होकर उसका साथ दे रहा है। ये तो उसकी खुशनसीबी है कि हसीन इब्ने नुमैर उसे तलाश करके यहाँ तक लिया है, आपकी खिदमत में। शायद तुम्हारे कहने के मुताबिक ऐसा ही हो। अच्छा कैस, अपने भाई के मुतालिक कुछ बता। पहले भी इससे पूछा था लेकिन ये कुछ नहीं बोला। मेरा ख्याल है हमारे लोग जो खबर लाए हैं वही काफी है। मुझे बताया गया है कि ज़ुहैर इब्ने कैस भी हुसैन के साथ मिल गया है। उबैदुल्लाह हुसैन इब्ने अली कुफा आने का इरादा रखते हैं। शहर में अब भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनके इंतजार में हैं ताकि जब वो आए तो खलीफा की मुखालफत में उनका साथ दें। महल के करीब जाकर लोगों को बताओ कि अमीरुल मोमिनीन से मुंह ना फिरो। जाओ, देखो फिर हमारी दोस्ती और खलीफा की बख्शिश का पता चलेगा। जाओ, महल के करीब जाकर लोगों को बताओ। सुनो ओ कूफे के लोगों, मैं तुमसे मुखातिब हूं। ऐ लोगों, मैं तुम्हारी जानिब अभी अब्दुल्ला हुसैन इब्ने अली का भेजा गया सफीर था जो अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों के चुंगल में असीर हूं। उबैदुल्लाह मुझे जिंदगी और मौत की खैरात दे रहा है कि अगर खलीफा की मददसराई करूं तो जिंदगी पाऊं और अगर अपने अहद से वफादार रहूं तो तलवारों की भेंट चढ़ जाऊं। मैं सोचता हूं कि क्या करूं। ऐ लोगों, अगर कहूं कि हुसैन रसूल खुदा के फर्जंद और बहश के जवानों के सरदार नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आपके बुजुर्गों ने रसूल खुदा से इस बात को सुना है। ऐ लोगों, और आप लोग मुझे अगर जबान से नहीं तो दिल में जरूर बुरा भला कहोगे और झूठे का खिताब दोगे, झूठे का। अगर कहूं यजीद फासिक, फाजिर और गासिब नहीं, फिर भी यकीन नहीं करोगे
اور ساتھ نہیں دو گے۔ اگر کہوں عبید اللہ مرجانی کا بیٹا نہیں اور اس کا باپ ایک چالاک شخص نہیں تھا، وہ کون ہے جو مشرق سے مغرب تک اسلامی ممالک میں ابو سفیان اور غاصب اپنے باطل کی چالاکیوں کی داستانوں کو نہیں جانتا؟ پھر اگر میں یہ کہوں یہ چالاک پاک دامن تھا اور مرجانی اور زیاد وفادار تھے اور بہت کچھ، تم لوگ یقین نہیں کرو گے۔ پھر یہ سب کیوں کہوں؟ نہیں کوفے کے لوگوں، نہیں، میں وہ چیز جو عبید اللہ کو بری لگے اوئے یا قیس اچھی ابن مصاہر، نہیں کہوں گا۔ عبید اللہ نے کہا ہے کہ تو امیر المومنین یزید ابن معاویہ اور بنی امیہ کی حکومت کی تعریف کر، لیکن تو افسانے گڑھ رہا ہے۔ یہ جوان سچ کہہ رہا ہے لوگوں۔ عبید اللہ چاہتا ہے کہ میں بنی امیہ کی خلافت کے بارے میں کہوں، اور میں بھول گیا تھا۔ سنو لوگوں، میں مقرر نہیں، لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ایک قول تمہارے لیے نقل کرتا ہوں۔ کوفے کے لوگوں، ابو الحسن فرماتے ہیں ہر قوم پر ایسا ہی گروہ حکومت کرتا ہے جو اس کے لائق ہو۔ تو پھر تمہاری لیاقت بھی مرجانی کے بیٹے سے زیادہ نہیں۔ اس کے باوجود حسین ابن علی نے تمہارے خطوط کو اہمیت دی ہے، اور وہ کوفے کی جانب آ رہے ہیں اور اب راستے میں ہیں۔ پروردگار توبہ قبول اور خطا معاف کرتا ہے۔ موت کسی خاموشی کو توڑ دو، جاؤ اور امام حسین کا ساتھ دو، وہ دین خدا کی بقا چاہتے ہیں۔ خداوند امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر رحمت فرما کہ وہ درست کردار کے مالک اور صادق تھے۔ یہ شخص مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے، میرے ہاتھ بندھے ہیں اور اس کی تلوار کھلی ہے، اور یہ تم لوگ ہو جو خوف سے اپنے قدم پیچھے کر رہے ہو۔ کوفے کے لوگوں، تم لوگ امیر المومنین کے قول کی مثال ہو۔ اف ایسی قوم پر جو ظلم و ستم کے آگے سر خم کرے، سچائی سے منہ موڑے۔ الہی، میں نے جو کہا سچ تھا، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور قبول کر کے تیرے سوا کوئی پناہ نہیں۔ جب میں یہاں پہنچا تو ایک دن گزر چکا تھا۔ قیس کا جسم سر سے جدا ہو کر میدان میں پڑا تھا اور کوئی نہ تھا کہ اس پر ایک مٹھی خاک ڈال سکے۔ بڑی تلخ داستان ہے۔ تلخ داستان نہیں، بلکہ ایسا واقعہ ہے جو ہر دن ہر رات کوفہ میں پیش آ رہا ہے۔ کاش میں واپس لوٹ جاتا۔ نہیں،
मखलूक खुदा, इस शख्स ने जो कहा वो तुमने सुना। कूफा में मौत के सिवा किसी को मेहमान नहीं रखते। बस तुम में से जो भी इस दावत में शरीक नहीं होना चाहता वो हिजाज की राह ले और हमसे जुदा हो जाए। अबी अब्दुल्लाह आपके मुकाबिल दुश्मन है जो फौज दर फौज कूफा और शाम से इकट्ठा हो रहे हैं। इन लोगों को जाने ना दें, इन्हें रोक लें। कहा, ज़ुहैर आशिक ही इश्क का सफर तय करता है और जिसके पैर ही लड़खड़ा जाए उसका दिल ऐसे रास्ते से गुरेज करता है। मेरे साथ वही रहे जो दोस्ती निभाना जाने। लोगों, मुस्लिम, कैस, हानी और दूसरों का तल्ख अंजाम नहीं देखा। उनके सरों को शाम रवाना कर दिया गया और जिस्म को शेरों की खुराक बना दिया गया। बस वो जो इस तिजारत में अपना मुनाफा नहीं पाते हमसे अलग हो जाए। वस्सलाम। सुना क्या कहा? कूफे जा रहे हैं मरने के लिए। सुना नहीं, मौत की बशारत दे रहे हैं। मैं तो ये नहीं करूंगा, वापस लौट रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? नखलिस्तान, 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 नखलिस्तान। कल रात जब हम पहुंचे तो कुछ नहीं दिखाई दिया था, लेकिन सुबह सवेरे इस सब्जा और नखलिस्तान नजर आया। देख रहे हो वहां, वो सामने। जॉन, ये जो तुमने देखा दरख्त या सब्जा नहीं, बल्कि कूफे से आई हुई फौज के नेज़े हैं जो चाहते हैं अभी अब्दुल्ला का रास्ता रोके। क्या कह रहे हो हबीब? तुम्हारे आने से कबल मैं अभी अब्दुल्ला की खिदमत में था। तुमसे जो कह रहा हूँ इमाम का कलाम है। लोगों, अभी अब्दुल्ला ने फरमाया है, ये गर्दो गुबार जो देख रहे हो वो सिपाहियों का लश्कर है जो फर्जंद पैगंबर को मारने आए हैं, और इन्हें मेरे अलावा किसी चीज से सरोकार नहीं। कबल इसके कि वो आए अपना रास्ता बदल दो और मुझसे जुदा हो जाओ। वो कहना चाह रहे हैं कि जिसको हमसे मवद्दत है वो रुक जाए और जो मौत से खौफजदा है वो चला जाए, क्योंकि हुसैन के लिए हुसैन का खुदा काफी है।
अच्छा, ये है वो जो आए हैं। चले? चले, लेकिन कहाँ? तो वो नखलिस्तान नहीं, फौज है जो कूफे से आई है। अगर खिलाफत इनकी नहीं तो उनकी है जो कूफे से आए हैं। अगर वो हमें घोड़ा और 2 तलवारें दे दें तो उनके साथ हो जाते हैं। चलें? चलो पूछते हैं। चलें? हाँ चलो पूछते हैं। लगता है कुछ लोग इसी तरफ आ रहे हैं। शायद कूफे की फौज से। शायद वही है। कासिद तो नहीं? शायद जॉन, अगर तुम जाकर पूछ लेते। उधर वहां कुछ लोग बुलंदी पर खड़े हैं, देख रहे हो? इनमें से एक हमारी तरफ आ रहा है। क्या कर रहे हो? अगर वो हम पर हमला कर दे? तुम्हें क्या पता? शायद हमारा साथ देने आ रहा है। कल रात मैंने सुना था। सलाम बरादर। सलाम। मेरा तुमसे एक सवाल है। पूछ। मेरे साथी जानना चाहते हैं कि आप लोग कौन हो और कहां से आ रहे हो। हम 4 थके हुए इंसान कोफा से आ रहे हैं। 4 थके हुए मर्द? मगर क्या आप लोग उस फौज से नहीं? इस वक्त नहीं। अच्छा भाई, क्या तुम हमें उन खेमों तक ले चलोगे? अगर बता दो कि आप कौन हो और किस वजह से किससे मिलने आए हो तो उन्हें शायद... बताओ। हुर इब्ने यजीद रियाई अभी अब्दुल्ला मुझे पहचानते हैं। मैं भी हुर इब्ने यजीद को जानता हूँ। उसका नाम सुना है? अच्छा, तो वो कौन था? हुर इब्ने यजीद। हुर इब्ने यजीद? हुर इब्ने यजीद रियाही। बताया नहीं किस लिए आया है? अभी अब्दुल्ला से मिलने। चलते हैं। देख रहे हो भाई, वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। देख रहा हूँ। रोक लें? लगता है ज़ुहैर है, लेकिन वो तो हज के लिए गया था।
सलाम हुर इब्न यजीद। सलाम जुहैर। सुना है अभी अब्दुल्ला से मिलने आए हो? सही सुना है जुहैर। तू तो काबे की जियारत के लिए गया था और तुझसे वहां की खुशबू अभी तक आ रही है। और वतन की खुशबू तुझसे। इराक की खबर दो। क्या तुम अभी अब्दुल्ला से मिल गए हो? तुम भी मिल जाओगे। मैं उन्हें लेने आया हूँ। पता चला है कि वो औरतों और बच्चों के साथ सफर में हैं। इसीलिए फौज से जुदा हुआ हूँ और यहाँ अकेला आया हूँ ताकि वो लोग खौफजदा ना हो। मुझे उनके खैमों तक ले चलो। हुर। जुहैर, तू हुसैन से मिल गया है, लेकिन मैं खलीफा की फौज का सिपाही हूँ। मुझे अभी अब्दुल्ला के खैमे तक ले चल। हुर, तुम जानना चाहते हो वो खैमे जो तुम्हारे सामने हैं हुसैन इब्ने अली के हैं, फातिमा का बेटा जो फर्जंद रसूल खुदा है। वो देखो आ रहे हैं अभी अब्दुल्ला। हुर इब्ने यजीद हुसैन इब्ने अली के खेमों तक पहुंचता है और अपने आप को पाक, शुजा और शमशेर जन लोगों में पाता है, जबकि खुद हुर इब्ने यजीद एक थका हुआ सरदार है जो अपने बड़े लश्कर के हमरा, जिनका ताल्लुक तमाम कबाइल के लोगों से था, खुश्क सहरा को इस छोटे से काफिले की तलाश में तय करता है ताकि वो इमाम से बैत ले या मौत को कबूल कर ले। लेकिन हुर इब्ने यजीद जानता था कि हुसैन जिल्लत को कबूल करने वाले नहीं हैं। इमाम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे और एक मेहरबान मुस्कुराहट उनके होठों पर जारी थी जो सिपाही कूफा के सरदार के वजूद को चीर रही थी। उन्होंने कहा, हुर इब्ने यजीद, खुशामदीद। जानता हूं मेरी मदद को नहीं आए। माफ करना मेरे मौला, आपका ताल्लुक वतन पाक से है और मैं खलीफा की सिपाह का फौजी। मजबूर हूं जिस रास्ते से आप जाना चाहते हैं हुक्म मिला है आपको रोक दूं। लिहाजा सामान उठाएं और मेरे साथ कूफा चले। वहां एक अमीर आपका मुंतजिर है। उसने शाम के खलीफा से कूफे पर हुकूमत का खत लिया है। वो अमीर जिसने कूफे के सरदार का कत्ल किया और गुनहगारों को नेक लोगों पर मुसल्लत किया। उसने खलीफा से हुक्म लिया है और मैं मुसलमान हूँ और अमीरुल मोमिनीन का फरमाबरदार हूँ। मेरे साथ चलें इब्ने रसूलुल्लाह। हुर, हुसैन को रसूल खुदा का बेटा समझते हो, फिर भी उस शैतान की अताअत में उन्हें जिल्लत पर मजबूर कर रहे हो। जानता हूँ तुम फातिमा के बेटे हो, लेकिन देख रहे हो कि 1000 सिपाही मेरे हमरा भेजे गए हैं ताकि खलीफा के हुक्म की तामील करूं जो रसूल खुदा का जानशीन है। मर्द तमीमी, खुदा के फरमान की तामील कर और रसूल खुदा की वसीयत के मुताबिक कुरान और अहले बैत की पैरवी कर। हुर इब्ने यजीद, क्या ये इतरत रसूल खुदा का काफिला नहीं? इब्ने रसूलल्लाह, हम बहुत प्यासे हैं। क्या आपके खैमे में पानी नहीं? हम बहुत प्यासे हैं। हमारे साथ 1000 जंगी सिपाही हैं जो दिन भर से बहुत प्यासे हैं। अमीर, वहाँ तुम्हारे सिपाही प्यास से हलाक हो रहे हैं। घोड़ों में सवार उठाने की ताकत नहीं रही। सूरज की तपिश और गर्मी की शिद्दत से फौज में भी अब ताकत नहीं रही। सरदारों ने कहा है कि हमें इजाजत दो ताकि हम पानी तलाश करें। यहाँ कई मीलों तक पानी का नामो निशान नहीं है।
تمام 1000 جنگجو سپاہی قادسیہ کے مقام پر ابن نمیر سے جدا ہوئے۔ ابن نمیر نے وہیں خیمہ لگا لیا اور ہم نے امیر کے حکم کے مطابق حور ابن یزید کے ساتھ حسین کی تلاش میں حجاز کے صحراؤں کو عبور کیا، یہاں تک کہ تھکے ہارے پیاس کی شدت سے موت کے دہانے پر پہنچ چکے تھے کہ حسین ابن علی کا چھوٹا سا قافلہ مل گیا۔ کہا تھا حسین کو لے کر آنا۔ حر ابن یزید کا خط مجھے نہیں چاہیے۔ حور ابن یزید نے حسین سے بات چیت کی تھی اور چاہا تھا کہ وہ کوفہ آئیں، امیر کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ہم جانتے تھے کہ وہ نہیں مانیں گے۔ ان کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ ہم نے گنا نہیں، ان میں صرف بنی ہاشم کے لوگوں کو پہچانا، علی ابن ابی طالب کے بیٹے اور دوسرے افراد دکھائی دیے۔ اس کے باوجود ان کی تعداد ہم سے کئی گنا کم تھی۔ پھر کیا کیا تم لوگوں نے؟ صرف تماشا، میں نے تمہیں ان لوگوں پر مسلط کیا تھا۔ ہم پیاسے تھے، ابھی عبداللہ کے پاس پانی ہی پانی، ہم سب کو سیراب کیا۔ اب وہ کہاں ہیں؟ حور نے حسین سے چاہا کہ وہ راستے کا انتخاب کریں، نہ حجاز جائیں اور نہ شام۔ ابھی عبداللہ نے وہی کیا اور پھر حور ابن یزید نے ارادہ کیا کہ اس چھوٹے سے قافلے کے ساتھ رہے جب تک کہ امیر کا حکم پہنچے۔ امیر، ذرا خط کو تو پڑھو، حور نے تم سے کچھ چاہا ہے۔ پڑا ہے، جاؤ۔ حسین کوفے نہیں آ رہے ہیں۔ راستے کے انتخاب نے میرے سردار کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ حجاز کو لوٹ جائیں یا امان دیں، یا سرحدوں کو عبور کر کے دوسروں کی سرزمین میں پناہ لیں یا امان دیں۔ عمر، اگر تو ہوتا تو کیا کرتا؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ امیر، حسین تیری گرفت میں ہے۔ اگر تو نے کوفہ کے ان تمام ہنگاموں پر قابو پا لیا ہے تو حسین سے بیعت لینا بھی تیرے لیے مشکل نہیں۔ مجھے چن، پھر دیکھ ایک ہی رات میں اسے بندے ہاتھ تیرے سامنے لے آؤں گا۔ نہیں، وہ طاقت کے استعمال کو صحیح نہیں سمجھتا ابن ذیلجوشن۔ حسین ابن علی ہانی ابن عربے نہیں۔ تو پھر حسین کا کام تیرے ذمہ ہے عمر۔ میں؟ ہاں، تو۔ لیکن میں نے تو رئی جانے کی تیاری بھی کر لی ہے اور میں نے اپنا سامان بھی سمیٹ لیا ہے، اور آج کا دن بھی میں نے امیر سے خدا حافظی کے لیے رکھا ہے۔ بس میں نے کہہ دیا ہے عمر، حسین کو کوفے تک پہنچا دے، پھر جا۔ تم جانتے ہو عبید اللہ، مجھے حسین کے روبرو مت کر۔ عبید اللہ، میرے والد اور ان کے والد میں رفاقت تھی۔ میں خود بھی بچپن میں حسین کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ بس میں نے کہہ دیا ہے نا عمر۔ اگر نہ جاؤں تو؟ تیری مرضی، شمر کو بھیج دوں گا۔ جا عمر، تیری مرضی۔ تجھے جو حکم نامہ دیا ہے اسے واپس کر دے۔ حکم نامہ؟ رئی اور اصفہان کی حکومت کا حکم نامہ دے دے۔ میرے پاس نہیں ہے۔ لے کر آ اور کہہ دے کہ اونٹوں سے سامان وغیرہ اتار دیں۔ محل کے نگہبانوں سے کہہ دو کہ آج سے عمر ابن سعد ابن وقاص سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اسے محل میں بھی نہ آنے دیا جائے۔ جا عمر، جا عمر۔ امیر، میں تو تم سے بہت وفادار رہا ہوں اور امیر المومنین یزید کی بیعت میں ہوں امیر، اور چاہتا ہوں اس کا ہم رکاب رہوں۔ تو اس کے لائق نہیں۔ چاہے تو ہوں۔ خلیفہ تجھ سے چاہتا ہے کہ تو حسین پر وار کر اور اس کے فرمان کو ہر چیز پر فوقیت دے۔ کیا آج تک ایسا نہ تھا؟ رئی اور اصفہان کی ولایت کا انعام کوفے کے فتنے کے خاتمے کے عوض تھا۔ تو کیا کہتے ہو عمر؟ حسین کو گرفتار کرنے جا رہے ہو یا ہمارا حکم لوٹا رہے ہو؟ نہیں،
कुछ वक्त तो मुझे सोचने का। जो तूने कहा तुम्हारे हुक्म की तामील होगी। कुछ वक्त तो तुम्हारे हुक्म की तामील होगी। जाओ, मौला देता हूँ। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मैं तेरे इंतजार में रहूंगा। भाई, अभी अब्दुल्ला ने फरमाया है कि नमाज उनके साथ अदा करोगे या तन्हा? उनके साथ नमाज पढ़ूंगा। और उन्हीं की इक्तदा करूंगा। hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah। और फिर यूं हुआ कि उन जवानों ने जिन्होंने हुसैन इब्ने अली का रास्ता रोका वुजू करते हैं और आपकी इक्तदा में नमाज कायम करते हैं। नमाज के बाद अबी अब्दुल्ला ऊंटों के पालान पर खड़े होकर वास करते हैं। ऐ लोगों, मैं परवरदिगार को गवाह बनाता हूं, मैंने असकुत तुम्हारी तरफ रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि यके बाद दीगरे तुम्हारे खुतूत मिलते रहे। बसरा और कूफा के लोग रात दिन मेरे घर पर दस्तक देते रहे कि हमारा कोई इमाम नहीं और हमारे शहरों में हिदायत का चिराग खामोश है। इसीलिए मैं इस सरजमीन पर आया हूं। लोगों, अगर तुम अपने अहद पर कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर का रुख करता हूं, और अगर मेरा आना तुम्हें गवारा नहीं तो यहीं से अपने दियारे जहां का सफर बांधता हूं और वापस लौट जाता हूं। अच्छा उमर, अब तू ही है और
تیرے ایک ہاتھ میں بہت سی زمینوں کا فرمان اور دوسرے ہاتھ میں تو تیرے اس ہاتھ میں ایمان کہاں ہے؟ حسین سے عمارت ملے گی. کیسے خیالات ہیں؟ پھر کون سی چیز؟ کوئی نہیں. دیکھ رہا ہے عمر، تو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، کہاں بیٹھا ہے؟ اور جو مرجان کا بیٹا ہے وہ کہاں؟ خوب، تو کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت اس کے ہاتھ ہے اور تیرے ولایت کے فرمان پر عبید اللہ کی مہر. یہ عبید اللہ کے لیے آخری خدمت ہوگی جس پر یہ عمارت گروی ہے، جو کہ حسین کے قافلے کو رون دے اور اسے جبرن کوفہ لے آئے. یا حقیقت میں عمر، کیا تو پیغمبر کا خون بہانے کو تیار ہے؟ اچھا عمر. نہ عمر، نہ. تو نے دیکھا ہے کس طرح حسین پیغمبر کی آگے دوڑتے تھے اور مسکراتے تھے، اور رسول خدا کی آنکھوں میں فرزند فاطمہ کو دیکھ کر آنسو بھراتے تھے. تو نے خود دیکھا ہے حسین پیغمبر کے ممبر پر جا کر ان کی گود میں بیٹھ جاتے تھے، یا کوئی کھجور وغیرہ جو ان سے لیتے تھے تیرے ساتھ تقسیم کرتے تھے. تو نے خود دیکھا ہے. کیا کرو گے؟ اس سے لڑو گے؟ نہیں عمر، نہیں. اس سفر کو چھوڑ دے عمر، چھوڑ دے. چھوڑ دوں؟ ولایت جو لی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اگر میں ابھی عبداللہ کو گرفتار کرنے نہ چاہوں تو وہ کسی اور کو میری جگہ بھیج دیں گے. پاگل ہو گیا ہے پسرے ساتھ. کئی سال ہو گئے ہیں، قسمت تیرے ساتھ نہ تھی. اب جبکہ یہ بھاگا ہوا سرکش اونٹ تیرے سامنے زانوں پر ہے، اس پر کمن ڈال دے. کس چیز کا انتظار ہے؟ ان وہموں کو اپنے سے دور کر. ابن زیاد تیرا انتظار کر رہا ہے. ہاں تو ہے مہران. کوفے کے دروازے پر فوج تیار کھڑی ہے. ابن زیاد یہ جاننا چاہتا ہے کہ فرمان لوٹاؤ گے یا پھر فرمان؟ لوٹا دوں؟ خلیفہ سے باغی ہو جاؤں؟ اور اگر ایسا کروں تو خدا نہ بخشے. تیرے لیے گھوڑا لے آیا ہوں، تلوار اور
फरमान भी। कैसा फरमान? कि हुसैन इब्न अली पर चढ़ाई कर दो। कोई आ रहा है। सलाम हुर। सलाम नाफे इब्न हिलाल। कूफा से आ रहे हो? हाँ, कूफे से आ रहे हैं। बताओ किस लिए आए हो? अभी अब्दुल्ला से मिलने आए हैं। ये मुमकिन नहीं नाफे, जिस रास्ते से आए हो वापस लौट जाओ। देख हुर इब्न यजीद, क्या तू मुझे पैगंबर के बेटे से मिलने को मना कर रहा है? मैं तो तुझे मुसलमान समझता था। अब भी हूँ। फिर मुझे अभी अब्दुल्ला से मिलने दे। नहीं नाफे, लौट जाओ नाफे। हुर, नाफे इब्न हिलाल हमारे दोस्तों में से हैं, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। दोस्त ये मेरे भी हैं, लेकिन जो ये चाहते हैं उसे अंजाम देने पर मैं कादिर नहीं। लौट जाओ नाफे। नहीं हुर, ये कभी हुसैन के साथ न थे, लेकिन अब हैं। फिर तुम्हें कूफा भेज देता हूँ। हुर, तूने कहा था जो अभी अब्दुल्ला के साथ होगा उनसे रियायत करेगा। ये इमाम के साथी हैं, और जो उनके साथ हैं हम उनका ऐसा दिफा करेंगे जैसे खुद का। बहुत अच्छा, अब तुम खुद मुख्तार हो, साथ रहो या लौट जाओ, ये तुम खुद जानो। देखा भाई, इस काम का अंजाम जो तुम चाहते थे वो ये न था। सब हिमायती हैं, यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता। अभी अब्दुल्ला के साथ कितने लोग हैं? ज्यादा नहीं, शायद 70 अफराद हैं। कल तो इससे ज्यादा थे। भाग गए। भाग गए, रात ही को भाग गए थे। हर एक के पास बहाना था। कर्ज की अदायगी, बीवी बच्चे अकेले हैं, काश्त न की गई जमीन और छोड़ा हुआ कारोबार, हर एक के पास बहाना था। ऐसा लग रहा था जैसे शहद की मक्खियां अपना छत्ता छोड़कर उनसे जुदा हो रही हैं और सहरा की तारीकी में गुम हो रही हैं। हाँ, ये है हजार रंग कौम। इनमें से हम भी तो थे जिन्होंने उनका रास्ता रोका, और पहल हम ही ने की जो उन्हें ऐसे रास्ते पर ले गए, और हमने उन्हें इस मौत की वादी में पड़ाव कराया। पूछा, इस बयाबा का नाम क्या है?
کہا کربلا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ہم بھی وہی کرتے ہیں جو حسین نے کیا۔ آخری فرد تھا جو بھاگ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انہیں مارو گے۔ جب یقین ہو گیا شاید وہ مان جائیں۔ جانتا ہوں کہ نہیں مانیں گے۔ تجھے کیسے پتا؟ کل رات کی دعا سے۔ تو پھر جنگ کریں گے۔ اس سے پہلے امیر کو یہی کہا تھا جو اس شخص نے کہا۔ تمام رات ہم ان کی نگرانی بھی کر رہے تھے۔ بہت اچھا، جاؤ اب یہاں سے چلے جاؤ۔ نہیں سنا کیا کہا؟ چلا جا، دفع ہو جا۔ بہت اچھا، سوائے جنگ کے کچھ نہیں سوچتے۔ کاش ایسا نہ کرتے، کاش ایسا نہ کرتے۔ میں چاہتا تھا وہ مان جائیں۔ ذرا بتانا آج کون سا دن ہے؟ جمعہ، محرم کی 10 تاریخ۔ منوس دن ہے، منوس دن ہے۔ عمر، فیصلہ کر۔ امیر کا فرمان واضح اور بے پردہ ہے، حکم مانے گا یا نہیں؟ امیر کا فرمان، ہاں امیر کا فرمان۔ عمرو ابن حجاج، تو سپاہ کے سیدھے ہاتھ کی طرف کا کمانڈر ہے۔ شمر، تو الٹے ہاتھ کی طرف۔ یزید ابن حارث، تو سواروں کا سپہ سالار ہے، اور شفص ابن رفیع پیدل فوج پر متعین۔ کچھ رہ گیا ہے جو نہیں کہا گیا؟ پرچم کون لے گا؟ میرا غلام ربی جو میرے ساتھ ہوگا۔ اب جاؤ اور سب چیزوں کی تیاری کرو۔ اور تو رک جا۔ عبید اللہ کے فرمان میں ایک ایسی بات ہے جو تجھے بتانا ضروری ہے، اور یہ بات بتانے میں مجھے شرم آتی ہے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ امیر کا فرمان ہے جس کی تعمیل کرنا ہے۔ سواروں کے ایک دستے سے کہو نئی نال بندی کریں۔ جب حسین قتل ہو جائیں تو ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ کیا کہا؟ ہاں، اس حکم پر عمل درآمد ہو۔
वही करोगे जो अबू सुफियान ने हमजा की लाश पर किया। लोगों, उनके खानदान को याद करो, अपने आप से पूछो कि वो कौन है, क्या उनका कत्ल करना जायज है और क्या उनकी बेहुरमती करना सही है। खुदा की कसम, मैंने झूठ नहीं कहा। वो लोग जो उन्हें नहीं मानते, अपनी कौम के बूढ़ों से पूछे, अपनी कौम के बूढ़ों से पूछे, जाबर इब्ने अब्दुल्ला से, साद इब्ने साइबी से, अंस इब्ने मालिक से और अबू सईद खजरी से। अगर उन्हें मानते हो तो क्या यही वजह काफी नहीं कि उन्हें कत्ल करने से बाज रहो। क्यों यकीन नहीं करते? क्यों यकीन करेंगे? फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? मगर इससे पहले ऐसा नहीं किया, गलत सिमत की तरफ चले गए। और हम भी अपना मुहासबा करें भाई। मैंने उन्हें रुकने का हुक्म दिया था, इन हाथों से मौत से डराया, इस जबान से नामहरमों को देखा, इन आंखों से। भाई, तू हमारे कबीले से वाकिफ नहीं, तूने कुरान के साए में आंख बंद करके पनाह ली है। उसका बाप बख्शने वाला था, भाई उसका सखी था, और उसकी माँ फातिमा। आदतें उन्हें रसूलुल्लाह से विरसे में मिली। ऐसे शख्स से बख्शिश की नाउमीदी करना ज्यादती है। भाइयों, उस करीम के खैमे में चले जाते हैं आंखें बंद करके, कुरान के साए में। बताएं या अबा अब्दुल्ला, उसने इस दिन सर्द व पथरीली आंखों से क्या देखा, जबकि आप तो दुनिया के आशिकों के मुहर्रिक हैं। फिर आपसे तो इश्क की रिवायत के सिवा किसी चीज का गुमान नहीं। आपने फरमाया, ए शबस इब्ने रफ़ी, यजीदी फौज की सिपह सालार, ए हज्जार इब्ने अबजर, ए कैस इब्ने अशअस, ए यजीद इब्ने हारिस, ए दावत करने वालों, आओ और अपने खुतूत जो मुझे आने के लिए लिखे थे पढ़ो। कहा था कि हमारे दरख्तों पर फल लगे हैं, हमारे बाग ज़मरुद की तरह सब्ज हो गए हैं, चश्मों में पानी जारी और तेरी फौज तैयार है। ये मैं इन तमाम आवाजों में तन्हा, और वो बेहिस और संगदिल कौम जो चमगादड़ों की मानिंद चुप और हक्का बक्का खड़ी थी, कुछ न कह सकी। क्या कहा कैस? लोगों से बात की, पहचानने और उनकी हुर्मत का पास रखने को कहा। क्या कहा? चुप लग गई। यानी किसी ने उनकी बात पर तवज्जो न दी। मैंने नहीं देखा। फिर क्या हुआ?
زہیر مخاطب ہوئے. چاہا فرزند پیغمبر کی مدد کریں اور خلیفہ کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. کیا پھر پتھراؤ کر دیا. میں یہی تو چاہتا تھا. کیس کہہ دو اگر دوبارہ آواز کے لیے لب کشائی کی تو ایسی ہلڑ مچاؤ کہ آواز سے آواز سنائی نہ دے. جو حکم میرے آقا. کہہ دو پھر سے ڈھولوں کو پیچھے، تیر اندازوں کو آگے رکھو اور پیدل فوج کو سواروں کی پناہ میں. صرف ایک بھرپور حملے کی ضرورت ہے. قبل اس کے کہ نماز ظہر پڑے کام کا خاتمہ چاہتا ہوں. بس یہی. چھاؤ.